ang gipokusan karon sa atong lungsod sa San Jose mao kaning mga barangay nga high susceptibility rating about landslide. Mao kini ang mga barangay Mahayahay, Aurelio, Matimbi, Haquis, Osquiñana, Idira, San Jose, Santa Cruz, San Juan, Dundurugin o kaning Barangay Wilson. So kini sila sa Municipal Disaster Risk and Reduction Management Council Chairman nga maong atong mayor basta yung mga council ginaatagan kini sila o appropriation para sa mitigation, prevention and mitigation. So mao kanang dunay mga construction of line canal sa poblasyon San Jose nga to be implemented pa, construction of slope protection at Barangay Justiniana Idira, reconstruction of slope protection at Barangay Haquis, and construction of line canal at Barangay Wilson. So appropriated kini sila, gisugda naman ang uban niini, ang uban to be implemented pa under sa Office of the Municipal Engineering Office.